गल ठीक है, ਇਹਦੇ ਨਾਲ मैं मुतफिक हाँ, सब ਨੂੰ बुरा नहीं कहना चाहिए, लेकिन अच्छा तो असीं किसी ਨੂੰ नहीं कह सकते इस जमात विच। या तो अच्छे का सानू तारफ करा छोड़ो भी यह अच्छा है, कम अज कम एक असूली गल ते जिन्हों तुसीं भी मनदे हो कि यह असूली गल है, कम अज कम उहदे ते इतफाक करना चाहिए, बजाए इस दे कि सच बोलन ते आखण कि यार सानू गल दा जवाब नहीं आंदा, बहाने लाए ने कि जी यह गालीबाज ने, असीं इन्हां नाल गल नहीं करनी। हालांकि असीं ऐलान करने हैं कि भी साडा या तो पिछला कोई रिकॉर्ड कट के लिया दो या अगों तुसीं लिखा लो बई असीं पहल कीती है गाली विच, लेकिन जे तुसीं गालां कड्डोगे तो असीं किन्नियां सुणांगे मेरा वीर। एक ना एक टाइम ते आके अगर साडी बर्दाश्त जवाब दे जी ते गालां तुसीं आप कड्डो ते ना साडे मत्थे ला के ते तुसीं झूठ बोलो कि असीं इन्हां नाल गल तां नहीं करदे गाली बाब। एडा भी कोई फराडियां दा ग्रोह हो सकदा, एडे भी कोई नौसरबाज ते ठग्गां दा ग्रोह हो सकदा जिड्डे ने। फिर आखिए तो मलिक साहब ने नहीं सारिਆਂ ਨੂੰ ना आख, ठीक सारिਆਂ नहीं आखते, वड्डा नौसरबाज तो निक्का नौसरबाज हो सकता है, लेकिन चंगा नहीं इन्हां च कोई हो सकता। दयानतदार ईमानदार वो नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता। कम अज कम ठीक ठाक तो तुसीं वो बंदा नहीं पेश कर सकता। यह साडा दावा है। एडा जुल्म तो एडा नेर, एको ही गल है जी, गाली गाली गाली। मैं हुण 2-3 वीडियो बना के ना मेहनत करके तस्लीम मीर दियां चाड़ियां ने, यह जिहड़ा लोकां नूं गालीबाज कहंदा, इहदा अपना इखलाक वेखो, इहदा अपना अंदाजे गुफ्तगू वेखो। जिहदा दिल करे उत्थे जाके प्ले करके सुन लवे, जिहदा दिल करे दूजिआं नूं सुना देवे। उमर भाई जिहड़ा इन्हां दे मोतबर बंदे ने, मोतबर जिन्हां नूं ए मोतबर समझदे, जदों इन्हां दी ब्रॉड ते भी आंदे ने आके एकदम कहंदे ने अब एमजी भाई आ गए हैं वो बताएंगे, अब डॉक्टर जिक्रिया साहब आ गए ये बताएंगे, राजा तौलमना साहब आ गए, सब चुप कर जाए अब इनको बोलने दें। अब अंसर रजा साहब मुरब्बी साहब आ गए, मुरब्बी साहब पलका बछाओ, मुरब्बी साहब आ गए। जे मुरब्बी साहब आके अगले बंदे नूं कहंदे ने कि तू फलाने मैनू शिया कर लै, मैनू मुता कर दे अपनी भैन दे नाल। ए मुरब्बी दा म्यार है, ए मुरब्बी दा म्यार है। अच्छा केड़ा वे, अच्छाई केड़ी है कुछ सम दसो। अच्छाई इनू कही जी ए अच्छाई है, तुसी इनू अच्छा समझो। मसीहां नू चूड़े कहंदे ने मुरब्बी साहब। मुरब्बी साहब सुन लो ना, मुरब्बी साहब दी जुबान है, ए मुरब्बी साहब दी जुबान है। ते ओ एक और मुरब्बी है जेड़ा अपॉइंटेड मुरब्बी जेड़ा अहमद दियां आंसर्स करदा पिया है, ओदी लैंग्वेज सुन लो। ओ नौज बिल्ला ओ ते कहंदा है कि तुसी रसूलुल्लाह ते सलाम पढ़दे हो, दरूद पढ़दे हो, मैनूं तकलीफ होंदी है। ओ वाला मुरब्बी है। ओ अच्छाई कित्थे है, केड़ी अच्छाई जेहड़ी गिनाना चाहते ने लोग सानूं दस्सण। चलो असीं ते बुरे ही है ना, मैं ते अपने कहना, मैं ते गालां भी कड्ढना वा, सब कुछ करना वा, मैं तो अपना अच्छा नहीं कह रहा, पर सानूं दसो जी ए अच्छाई दा म्यार है कि तुसी इंज दे अहमदी बन जाओ। कोई एक अहमदी दसो कि जी ए मिसाल है साडे वास्ते अहमदियां दी, तुसी ए ला अहमदी बनना। मैं तुसी इंज दा अहमदी बन के विखाओ, तुसी कहो कि तुसी मुसलमान हो, तुसी इंज दे अहमदी होना चाहिए तुहानूं, क्योंकि मुसलमान ते इंज दा अच्छा नहीं है। एक बंदे दी मिसाल पेश कर दिओ बस, कि इस बंदे नूं वेखो ते इहदी मिसाल पेश करना है। ਉਹ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਨਦਾਨੀ ਅਹਿਮਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਵਲੀਨ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆ, ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਲੰਡਨ ਕਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਿਆਰ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਬਰਾੜ ਤੋਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੁਣ ਲਓ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜੋ ਬਾਜੀ ਸਫੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਅੱਛਾ कल चौधरी साहब भी आया सन, चौधरी साहब भी कहते हैं यार बंबासी बड़ा पढ़ा लिखा। यार पढ़े लिखे बंदे की केड़ी गल हुंदी है, जिस बंदे ने इलम हासिल कर लिया दुनियावी, उन्होंने इखलाकियात घरों नहीं लभे, तुसी उन्होंने पढ़ा लिखा कहोगे। मैं तो ऐसे लोग वेखे जिन्होंने पढ़ना लिखना नहीं भी आंदा, लेकिन वो गुफ्तगू करते, बंदा कहता है कि यार क्या शाइस्ता गुफ्तगू है इस बंदे की, पढ़ा लिखा नहीं लेकिन सियाना है। वो इस उम्र दे विच भी जाके इस किसी और कंट्री विच जाके ਉਹਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੁਣੋ, ਉਸ ਸਿਆਣੇ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਲੱਗਦੀ। ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਹੋਣ ਦਾ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਸੋਬਨ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅਹਿਮਦੀ ਆ ਕੇ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਭੈਣ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਲਾਣਾ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਵੇ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਿਆ ਵੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਿਆ ਵੇ।
ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਇਸ ਵਾਰੀ ਦੀ ਜੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੱਜ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ ਉਸ ਤੇ ਜੱਜ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਡਿਗਰੀ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤਮੀਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। بات یہ ہے کہ اختلاف پر بات کرنا یہ تو انسان کے سب سے آسان کام ہے، کسی مخالف کے اوپر کسی اعتراض پر، یہ بہت آسان کام ہے۔ اور سواڈے جو کہڑا ہے جڑا لالوں کرنے بڑے ایمان نال گل کردا ہے تے بڑے تمیز نال گل کردا ہے، آپ لوگ وہ لوگ آپ کو گالیاں دیتے ہوں گے، دیتے ہیں، آپ لوگوں کے اکابر کو گالیاں دیتے ہیں، ان کی بیٹیوں ماؤں کو گالیاں دیتے ہیں، تسی کہڑے پتہ نہیں کتھوں آ گئے نیک محمد صاحب، وہ آپ کے نزدیک تو اوریجنل مسلمان آپ ہیں، آپ نے تو ہمیں کافر قرار دے دیے، ہماری تو چلو حرکتیں ایسی ہم کافر ہو گئے، اور تسی تے مسلمان بن کے تکلاؤ نہ کہ اسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اور قرآن کے سچے مسلمان ہم ہیں، وہ چھا جی کی محنت دے گا چھڑنی نو۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے بھائی معاشرہ ہمارا ایسا ہو گیا ہے، ہم ایک معاشرے کے رہنے والے ہیں جہاں پر ہوا آپ کو لگتی ہے، مجھے بھی وہی ہوا لگتی ہے، جو آپ پانی پیتے ہو ہمارے لوگ بھی وہی پانی پیتے ہیں۔ ہمارے معاشرہ اب اس طریقے کا ہو گیا، اب کہو کہ ایک سائڈ ٹھیک ہے ایک غلط ہے، میں نہیں مانتا ہوں، غلط ہے بات ایمان حق کی۔ اگر میرے اندر ایمان ہے تو جہاں پر احمدی یا مرزائی جھوٹے ہیں، اگر میں ان کی سائڈ لوں گا تو میں منافق ہو گیا، اور مجھے کسی کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میرے اندر کے ضمیر نے مجھے بتا دیا اور بغیرتا تو تے منافق ہے۔ میں حق اور سچ کی بات کر رہا ہوں، مجھے کسی کا خوف ڈر نہیں ہے، نہ کسی کو ہونا چاہیے اور نہ کسی کو ہوتا ہے میرے خیال میں۔ تو صرف بات یہ ہے پیارے بھائی، معاشرہ ایسا ہو گیا ہے، اور ٹک ٹاک کا تو معاشرہ ہے ہی اسی طریقے سے، دونوں طرف سے گالیاں ہوتی ہیں، آپ اپنی براڑیں لگا کے گالیاں دیتے ہیں، کیا کیا کہتے ہیں اور ہنسی ٹھٹا کرتے ہیں، جب وہ لوگ یا ہمارے احمدی لوگ سنتے ہیں تو ان کے دل میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں نا، وہ یار ہمارے نبی کو یہ کہہ رہا، ہمارے کابر کو یہ کہہ رہا، پھر وہ اپنی براڑیں یا جہاں پر آپ ملتے ہیں پھر وہ نکلتے ہیں، دونوں طرف سے گھٹائی کوئی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں، اعلان کہتا ہوں اللہ کو گواہ کر کے، جو کہ ایک سائڈ سے غلط ہے وہ منافق ہے، اس کے اندر ایمان بڑا ہی نہیں ہے، بغض ہے اس کے پاس اس کو اپنے مخالفوں کے لیے، لیکن جو یہ کہے کہ دونوں طرف سے ہوتا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں وہ حق اور سچ کی بات کر رہا ہے، دونوں طرف سے ہوتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کسی طرف سے تھوڑا ہوتا ہو، کسی طرف سے زیادہ ہوتا ہو، لیکن ہوتا دونوں طرف سے ہے، اس میں ایک بال برابر مجھے ڈاؤٹ نہیں ہے، شک نہیں ہے، میری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے۔ جزاک اللہ۔ یہ میرے سوال کا جواب نہیں، میں کھانا کھا رہا ہوں، عثمان بھائی کریں بات۔ تو اس کی سوال کیتا ہے میرا سوال یہ سی احمدیاں دی براڈاں چوں کیڑا بندہ اس اصولی گل اتے کنونس ہے کہ گاج پہل نہیں کرنی چاہیے، اور اسی لکھ کے دینے ہیں کہ اسی پہل نہیں کرنے لگے؟ ہیں اللہ کو گواہ کر کے کہہ رہا ہوں، جب یہ بات ہوئی تھی تو یہ ہمارے جو دوسرے بھائی ہیں، کیا نام ہے ان کا، اویس صاحب، اور ان کے دوسرے تیسرے ساتھی، اور کیا نام ہے موسیٰ صاحب، اور یہ جو 5-7-10 ہیں بھائی، انہوں نے کہا یہ بہت اچھی بات ہے اور ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ میں نے آپ کو بتایا عامر صاحب، آپ بھی ناانصافی نہ کریں، یہ گروہ جو ہے نا، یہ گروہ بے شرموں کا ہے، انہیں حق اور سچ نظر ہی نہیں آتا، وہ آپ تو دور ہو، یہ احمدیوں کو گالیاں دے رہے ہیں، ان کی ماؤں بہنوں کی فوٹویں لگا رہی ہیں، بیٹیوں ماؤں کے ساتھ زنا کر رہے ہیں لائیو بیٹھ کر، تو تسی دے بہت دور کی بات ہو، تم آپ لوگ تو ان کے مخالف ہو۔ جو انہیں اچھا نہیں لگتا اس کے ماں بہن بیٹی یہ کر دیتے ہیں، بدتمیزیاں کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے پوری جماعت کو نہ کہیں، اور اگر میں یہ کروں گا تو میں منافق ہوں، جھوٹ بولوں گا تو، لیکن مجھے جو نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ ہمارا معاشرہ خراب ہو گیا ہے، اور ٹک ٹاک کا معاشرہ پوری خراب ہے۔ ابھی جو مجھے سنتا ہے، جیسے آپ نے میری گالیاں لگائیں، کوئی احمدی وہ کرے گا
सुनेगा वो तो आए करेगा, ओए 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 तौबा तौबा तौबा, गाली बात। लेकिन गालियां दी क्यों हैं ये उसको पता ही नहीं। ये बहुत सारे प्रॉब्लम है, क्योंकि 2 दिन पहले मुझे दिए गाली, मिसाल है 1 दिन पहले उसने नहीं सुनी हुई, अब उसने मेरी सुननी है, उसकी राय मेरे खिलाफ हो जाएगी, ये तो गालीबाज है। और फिर इंसाफ करना नहीं आता। अगर किसी को पता भी है तो फिर इंसाफ ये नहीं हो, देखते गाली हो, ये देखो कि पहल किसने की है। गाली देना गलत बात है, लेकिन बड़ा मुजरिम वो करार पाएगा जिसने पहले की है। जवाबतन किसी ने गलत वो भी है, लेकिन ये कि वो बहुत थोड़े लेवल का माफ़ी हो सकती है उसकी, लेकिन जिसने पहल की उसकी माफ़ी नहीं हो सकती। तो ये बातें हमारा माशरा ख़राब हो गया। माशरा जिन लोगों ने आपसे इत्तेफाक किया था उनको ला सकते हैं मैदान में। नाम तो आपने उनका दे दिया, क्या वो बात करने के लिए तैयार हैं? उमर भाई वो तैयार हैं। वॉइसेस फॉर पीस जो गाली नहीं देता है इस कम्युनिटी से, उसने कंडीशन रखी है जी आए हमारे साथ डिबेट करें और पहले ये माने कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो चुके, तो फिर मैं आपसे बात करूँगा। लो सुभान अल्लाह। जी देखिए भाई, बात यह है कि अब हम एक दूसरे के आजमाए हुए हैं। आपको हमारे बंदों को पता है कितने पानी चे, ये इल्मी तौर पर पाव है, आध पाए किलो है, कितना है कितने पाए, हम एक दूसरे को जान गए हैं। अब वो हर बंदा आपसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, जो बंदा मुखालफत में गाली शालियाँ देने के लिए आपसे बात करे तो वो और बात है, लेकिन इल्मी तौर पर ईमानदारी की बात है कि आमिर साहब से हर बंदा बात नहीं कर सकता। आमिर साहब को अल्फाजों से खेलना बड़े अच्छे तरीके से आता है, जो कई मतलब बताया मैंने आपको। इल्म भी इनके पास ठीक ठाक है, और अपने से ज़्यादा मैं समझता हूँ जमात अहमदिया का इल्म इनके पास, लेकिन अपना अपना अंदाज होता है समझने का अंदाज। इनका तरीक़ेकार हमारे नज़दीक ठीक नहीं है, उनके नज़दीक हमारा ठीक नहीं होगा। लेकिन यह है कि आमिर नज़ीर साहब से हर बंदा बात नहीं कर सकते, अवॉइड करते हैं सारे। मैंने ये और यही बहाना बनाते हैं, गाली बात है, शातमियत करता है, फलान करता है। ईमानदारी की बात कर रहा हूँ। अहमदी कह रहे होंगे हाय आमिर नज़ीर दी दुखी है, कहते रहो, मैंने सच की गवाही देनी है। आमिर नज़ीर साहब से हर बंदा बात नहीं कर सकता, और मेरा भी चैलेंज आपकी पूरी जमात को 24 आवर एवरी डे मैं अवेलेबल हूँ। मिर्ज़ा साहब के अकीदे जो उन्होंने दी हैं इस्लामी मामला में मुझसे बात कर सकते। 84 जितनी किताबें उनकी हैं, उन पर जो इतराज़ है वो उस पर मुझसे बात कर सकते हैं। तो बात यही है प्यारे भाई कि हर बंदा हर तरीके से निज़ाम होता है। आमिर नज़ीर, मैं कहता हूँ, मैंने आगे भी एक बात की थी, जैसे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दौर में, रिवायत में है, हदीस में है कि 2 उमर थे, एक उमर मांगा था, क्योंकि दोनों उमर इल्म वाले और ताकतवर और साहिब हैसियत थे, और वो इस्लाम को फ़ायदा पहुंचा सकते थे। तो अल्लाह ताला ने दुआ समझो कबूल की, एक उमर मिल गया। अगर मिर्ज़ा साहब होते, खुदा की कसम मिर्ज़ा साहब मांगते ना, अगर मांगते तो आमिर नज़ीर साहब को मांगते। ये टटूला नत्थू पत्तू खा रहे, बाप दादा के अकीदों पर खा रहे हैं। अब्बा जी सच्चे थे, दादाजी सच्चे थे, वो अहमदी हो गए तो हम भी अहमदी हैं। इनको अहमदियत का पता ही नहीं है, ना इल्म है ना अकल है। सब नहीं है, ये बार बार ये मेरी बातें ये सब को मुखालिफ करने के लिए सुना देते हैं। देखें, नहीं सारे नु कह रहे, मैं जो ग्रोह है इनको कह रहा हूँ, खुदा की कसम इनको मिर्ज़ा साहब की अहमदियत, हकीकी अहमदियत का पता ही नहीं है, वो है। मलक
صاحب یہ جو انہوں نے بینر لگایا ہوا ہے نا، سیم بھائی ایک منٹ مولانا صاحب آپ نے جو بات اتنی لمبی وہ حضرت عمر اور دوسرے عمر کی بات کر دی اور اینڈ پہ عامر جی سے کہہ دیا بھائی وہ دونوں جو تھے اس وقت وہ حق پر نہیں تھے، اور آپ کہہ رہے ہیں مرزا صاحب مانگتے تو عامر جی صاحب کو مانگتے. عامر جی صاحب تو حق پہ کھڑے ہیں، وہ تو مرزا صاحب کو پکار رہے ہیں کہ مرزا صاحب تسی اس پاسے آ جاؤ کیونکہ تسی رسول اللہ دامن چھڑ کے کسی اور پہ جا رہے. یہ مثال نہیں بنتی عامر جی صاحب سے. اچھا میری بھی گل سن لو جی. باقی تو جنی بھی گل ٹھیک ہے. جی مولانا صاحب ایک منٹ سے ان کو رسپونڈ کرنے دیں پیارے بھائی. ہاں جی مولانا صاحب گزارش یہ ہے. ایک منٹ پیارے بھائی، ایک اچھا منٹ. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ایک ہے. منٹ ٹھیک. پیارے بھائی اس وقت بھی وہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں عمر کہتے تھے کہ آپ غلط ہو، آپ ادھر آ جاؤ، آپ ہمارے نظام میں آ جاؤ. یہ کوئی بڑی بات نہیں، کوئی عقل کی اور علم کی بات کیا کرو. آپ کو ملانا آتا نہیں. ابھی آپ نے اعتراض اٹھایا، سیم اعتراض وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تھا کہ آپ ٹھیک نہیں ہیں، آپ ہمارے ساتھ آ جائیں. دونوں عمر یہی کہتے تھے، لیکن وہ کہتے تھے ہم کہتے تھے مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سچے، ہمارے ساتھ آ جاؤ. بات کہ یہ کریں جب اتنا ٹائم لیتے ہیں کسی کا علمی اور عقلی بات کریں. خواہ مخواہ فضول باتیں جن میں نہ کوئی فائدہ ہے نہ وزن ہے وہ آپ کر دیتے. اچھا وہ بات یہ ہے ملک صاحب، میں نے نا یہ جو انہوں نے بینر لگایا ہوا ہے نا، میں نے وہ کتاب کھول کے اس سے وہ جو عربی میں عبارت ہے اس کا ترجمہ ساتھ ساتھ لکھا ہوا ہے. میں یہ واضح کر دوں، میں تھوڑی سی لائنیں پڑھتا ہوں تو چیز واضح ہو جائے گی کہ یہ کہاں سے انہوں نے لیا ہے. وہ عبدالحق کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ اے عبدالحق تو نے غالبیوں میں پیش قدمی کی، بس میں تیری ویسی ہی دعوت کروں گا جیسا کہ تو نے اپنی آرزو سے تحفہ دیا، اور میرا نام تو نے کتا رکھا اور گالیوں سے تو نے منہ کھولا، اور اے شکی تو حد سے زیادہ گزر گیا، اور کتا ایک صورت ہے اور تو اس کی روح ہے، بس تیرے جیسا آدمی کتے کی طرح بھونکتا ہے اور فریاد کرتا ہے. میں نے تجھے اس وقت گالی دی جب کہ تو نے اپنے نفس کو گالی کا نشانہ بنا دیا، اور جو بدکار کہنے میں حد سے زیادہ گزر جائے آخر وہ بدکار ٹھہرایا جاتا ہے. میں تیرے ہی قول سے تجھے لبالب پیالے پلاؤں گا، اور یہ لازم الادا قرض ہے، بس اس سے گم نہیں کیا جائے گا. بس اے غلب کرنے والے بھاجی کا کھانا کھا، بونا ہوا گوشت ہے جو چپاتی کے ساتھ. میں نے تنبیہ کے لیے تجھے تماچا مارا مگر تو نے تماچا کو کچھ نہ سمجھا. بس کاش ہمارے پاس مضبوط اونٹ کے چمڑے کا جوتا ہوتا، اور جو اب یہ ہے اور جو گالی تو دینا چاہے گا وہ ہم سے سنے گا. یہ لفظ ہے، یہ عبدالحق کی طرف ہے، لیکن انہوں نے ایسے شو کیا جیسے انہوں نے یہ کہا کہ جو مجھے گالی دے گا میں اس کو گالی دوں گا. اندازہ کرے کہاں سے فکرہ لیا اور کیسے الٹ پلٹ کر کے یہ ہمیں دھوکہ دیتے ہیں اور عوام کو دھوکہ دیتے ہیں. بس میں نے اتنی بات کرنی تھی. جزاک اللہ. نہیں ابھی جانا نہیں ہے نا، اتنی بات کر کے، اتنی لمبی ساری بات کر کے جانا تو نہیں ہے نا. نہیں میں نے تو کوئی بات نہیں کہ میں نے تو وہ پڑھائی ہے، تحریر پڑھ کے سنائی ہے جیسے آپ دھوکہ دیا لوگوں کو. آپ نے آج پڑھی ہے، ہم نے تو 20 دفعہ یہ پڑھی. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ آپ نے اکیلے پڑھی؟ آپ لوگوں نے بے شک 20 لاکھوں دفعہ بھی پڑھی ہو نا، آپ کو ان کی باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی، کیونکہ قرآن مجید میں کہا ہے، قرآن مجید میں اصول ہے، قرآن مجید کا اصول ہے. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ اے رسول ہمیں تمہاری باتیں سمجھ. میں تہاڈا منہ بند کرنا مینوں آندا ہے، میں باتیں سمجھ نہیں آتی. پہلے بار گل سنو نا، پہلے اپنی گل سنا کے اگلے بندے دی بھی گل سنی دی ہوندی ہے نا. پھر بند کریو. کوئی بات کر لیں. میں مکمل کر لین دیو. قرآن مجید میں ہے حضرت شعیب علیہ السلام دی قوم نے کیا کہ اے شعیب ہمیں تیری باتیں سمجھ میں نہیں آتی، تو گزارش یہ ہے کہ تانوں یہ گلاں انہاں دی سمجھ نہیں آنی ہے. ہن تسی کرو جڑی گل اینی کوئی ادریس صاحب کہ اینا جو کہڑے بندے نے آکھیا کہ مرزا صاحب نے اے گل جڑی ہے صوفی عبداللہ غزنوی نو نہیں آکھی، کسی اور نو آکھی. جو مرزا صاحب نے لکھیا ہے وہی اساں لکھیا ہے، نہ اے کسی دا نام لکھیا ہے، نہ اے کسی دا نام لکھیا. خیال ہے کہ مرزا صاحب نے اے اصول یا ایک قانون جڑا صوفی عبداللہ غزنوی واسطے پیش کیتا سی، کو صوفی عبداللہ غزنوی واسطے شریعت وکری نازل ہوئی سی کہ جیڑی گالی صوفی عبداللہ غزنوی دے گا انہوں واپس
ਜਵਾਬ ਦਵਾਂ ਇਹਦਾ। ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਆਪ ਰਸੂਲ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ में बूढ़े हो जाए तो उस तक ना कहो, लेकिन ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਮੁਖਾਤਬ ਹੀ ਅਬਦੁਲ ਹਕ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਲੋਗੇ ਉਹਨੂੰ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤਹਿਰੀਰ ਲਾ ਕੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੇ ਜੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਰੀਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਹੁਕਮ ਉਹ ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਵੇ, ਸਭ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਮਿਸਾਲ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਅਦਰੀਸ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਿੱਟ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਸ ਹੋ? ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸੂਫੀ ਅਬਦੁਲ ਹਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸੂਫੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੌਲੀ ਅਬਦੁਲ ਹਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਮੁਬਾਸਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਮੌਲੀ ਅਬਦੁਲ ਹਕ ਦਾ। ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬੈਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਮ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਨਾ ਸਾਹਿਬ ਅਦਰੀਸ ਸਾਹਿਬ, ਘਬਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜੇ ਤੇ ਕੋਈ आमिर साहब एक मिनट इजाजत देते हैं। दोस्त कह रहे भाई इधर आप गलत हैं। ये और आइन है और दूसरे के लिए और आइन है, लेकिन गाली उस वक्त होती क्या थी? ये गालियां नहीं होती जो हम तेरी माँ दी तेरी बहन दी, ये गालियां नहीं होती थी। गालियां और होती थी अल्लाह ताला ने हक दिया है कुरान में कि जितनी ज्यादती तुम्हारे साथ हुई है इतना तुम अगर अल्लाह ताला की शरीयत है तो मेरे समझ वही तो बात की है कि जो तुम हमारे दोगे वो हम लौटाएंगे। बिल्कुल जितनी ज्यादती तुम्हारे साथ हुई है इतनी ज्यादती तुम उसके साथ कर सकते हो। एक जगह से निकलने के लिए दो जगह पर हम फंसे हुए हों। जज़ाकल्लाह। चलो ठीक है, लेकिन वो मजाक तो गलत होगी ना, गलत साबित होगी। नहीं नहीं, मुझे जहाँ अगर आपको बोला तब अगर मैं गलती पर हूँ तो मैं मानता हूँ, इसमें कौन सी ऐसी बात है। ठीक है, मलिक साहब की तशरीह सही है, मैं मलिक साहब की तशरीह को गलत तो नहीं कह रहा। तो मलिक साहब की ये तशरीह है कि अगर ये बात सूफी अब्दुल्ला गजनवी को भी कही गई है तो ये सब के लिए है, सिर्फ सूफी अब्दुल्ला के लिए नहीं है। नहीं, साथ उन्होंने ये भी तो कह दिया ना कि वो गालियाँ और थी और अब की गालियाँ कुछ और किस्म की हैं, ये भी तो बता दिया। गाली जिस तरह की भी होगी। मलिक साहब नहीं, मैं इस तरह बहस नहीं कर सकता आपके साथ। बस जितनी बात थी मेरे इल्म में वो मैंने बयान कर दी। बस जो मैंने बोला है ना, मुझे ये पता चल गया है कि ये जिस तरह आप एक मतलब कि लफ्ज़ ले के उसको पकड़ लेते हैं ना, वो चीज़ नहीं है। अब पढ़ने वाला पढ़ लेगा और सुनने वाला सुन लेगा कि ये बात कहाँ से शुरू हुई कहाँ पे ख़त्म हुई। आगे भी अगर मैं करूँ तो फिर आगे भी चला जाता है, बात पढ़े हो जाती है। हम सुनेंगे आप पढ़ें। बेशक आगे पढ़ना चाहते हैं, लिखा है। और अगर तो बात अगर नरमी करेगा तो नरमी जवाब नरमी से मिलेगा, गाली देगा गाली का जवाब गाली से मिलेगा। हाँ जी, दोनों बातें लिखी है ना। हाँ, दोनों लिखी है बिल्कुल। हाँ, गाली देगा तो जवाब गाली में मिलेगा, नरमी करेगा तो जवाब नरमी में मिलेगा। आगे लिखा उन्होंने, तूने बदकार औरतों की तरह अपनी जुबान दराज की और ऐ देव
तूने अपने पर जुल्म किया। बदकार औरत किसको और कहते मैं हैं? गुमराह को खूब जानता हूँ कि तुम्हारे ग्रोह बदकार औरत किसको कहते हैं? हाँ जी, बदकार औरत की बदकार अरबी औरत क्या किसको लिखी है कहते ऊपर? ऊपर अरबी क्या तूने लिखी है बदकार बदकार औरत? औरतों की तरह अपनी जुबान दराज की। वो क्या ऊपर अरबी क्या लिखी है इसकी बदकार औरत की? अतलत लसाना का बलगाया व कहातन, कल बगाया, कल बगाया, कल बगाया। बगाया की तरह। बगाया अरबी है बदकार औरत की। जहां मिर्जा साहब बगाया लिखते हैं उसका मतलब होता है बदकार औरत। ये आपने पढ़ लिया है ना? ये याद हाँ जी। रखेंगे ना? हाँ, ठीक है। मिर्जा साहब कहते हैं आज वैसे बदकार औरत कहते किसको हैं? फाहिशा औरत, शमी साहब बदकार औरत किसको कहते हैं? कंजरी, कंजरी को कहते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ। ये जो आईना कमालात इस्लाम में मिर्जा साहब ने लिखा है कि हर एक शख्स ने मेरी किताबों से फ़ायदा उठाया, मनफियत उठाता है और मेरी दावत को कबूल करता है, मेरी किताबों को मोहब्बत और मवद्दत की निगाह से देखता है, सवाए ज़ुर्रियतुल बगाया के, यानी कंजरियों की औलाद के। ये ठीक है बात इदरीस साहब? अगर उन्होंने लिखी है तो ठीक है। बहुत आला। हाँ लिखिए लिखिए। हाँ, यानी अगर जो लिखी है भी तो उनकी ठीक किताबों है। को, जो भी उनकी किताबों को मोहब्बत और मवद्दत की निगाह से नहीं देखता और उनकी दावत को कबूल नहीं करता, वो कंजरियों की औलाद है। सही है ना? हाँ जी, नहीं आमिर साहब, ना जाए, ऐसा ना कर। इधर इबारत लगा इधर लेते हैं। ये और लव समझ लगाना, एक कंजरी कहना सरासर नाइंसाफी है। बद और कार बुरा काम करने, बुरा जना ही करना बुरा काम होता है। किसी अल्लाह के वली को, नबी को, रसूल को अगर तंग किया जाए, उसकी मुखालफत की जाए तो ये बुरा काम नहीं है। वो बदकार औरत के बच्चे हैं, बदकार माओ के बच्चे हैं, औरत के बुरी लिए मलिक साहब, बुरे नहीं, आप कहते रहे अगर कोई औरत गंदा काम करती है, अपने माँ बाप से लड़ाई झगड़ा करती है, खामन की इज्जत नहीं करती है, तो आप कह सकते हो कि ये बदकार है। उसका मतलब ये हो गया बुरा काम करने वाले। बुरा काम जो भी होगा उसके अंदर आ जाता है। लेकिन आप जानबूझकर एक महदूद कर एतराज करने के लिए उठाते रहे तो उसका हमारे पास कोई इलाज नहीं है। लाइलाज बीमारी है। मौलाना साहब, ये आपने बात है कभी कि सुना है, हमें कभी ये किसी घेर शख्स लेते ने हैं, हमारे किसी पास औरत को इतना ये इल्म कहा नहीं है, इसलिए हमें घेर लेते हैं। नहीं, लेकिन किसी बार मैंने इबारत शख्स पढ़ ने- दी है, जज़ाकल्लाह। समी मरबी साहब, पेश समी करो ना साहब। इदरीस साहब, मरबी पेश करो ना। यार हम आपको रबी घेर पेश लेते हैं तो आप बड़ा मरबी सामने ले आए। नहीं, मरबी इतने फारग नहीं है हमारे तुम्हारी तरह हाँ, मिले। यही तो हम बात कर रहे हैं। उनके यही पास तो बहुत बात बड़े कर रहे हैं। काम है। आपके मरबी, हाँ, उनके पास टाइम नहीं है, वो फुर्सत ना होने की वजह से बात नहीं कर जब सकते। उनको आपके टाइम पास मिल इल्म है। गया, मेरी बात सुने, जब उनको टाइम मिल गया, जब उन्होंने ये काम शुरू कर दिया ना, फिर देखना कि क्या होता है। अभी उन पे पाबंदी है या कुछ मजबूरी है जमात की। पाकिस्तान जो है ना वो MD अभी हो तो जाएगा। आपने पाकिस्तान में करके देख लिया ना, पाबंदियां लगू के सब कुछ करके देख लिया कि जमात किस तरह फैली है, बावजूद पाबंदियां लगाने बहुत के। ज्यादा फैल गई पाकिस्तान में। हाँ सारे जी। पासे चारों सूबों की पाकिस्तान को आप जंजीर बन छोड़ गई। दो, उसका जिक्र भी छोड़ दो। पाकिस्तान तो अपनी मुसीबत आप भुगत रहा है ना, अच्छा, उसको अच्छा, छोड़ दो। पाकिस्तान को आप ना मुसीबत ज्यादा करार दें। आप अपने हालात देखें, आप दुनिया में सबसे ज्यादा मुसीबत ज्यादा, उसको छोड़ दें। बात जो करने वाली वो ये है कि मिर्जा साहब ने जो लिखा है कि मेरी दावत को कबूल ना करने वाले बदकार औरतों की औलाद है। मलिक साहब कहते हैं बदकार औरत का मतलब कंजरी नहीं होता, बदकार का तो ठीक मतलब है बुरे कामों वाली। अगर किसी औरत के बारे में, सुन तो लें, किसी औरत के बारे में ये लफ्ज बोले जाएं कि ये बदकार औरत है, तो उसका मतलब ये होता है कि उसके काम बुरे हैं। आटा से ही नहीं गूंथती, अंडी में नमक मिर्च ज्यादा कर देती है, ये बदकारी है उसकी। इसका नाम बदकार होता है। मलक साहब ने समझा दिया ना बदकारी कैसे कैसे होती है। पर सिर्फ यही तो नहीं कि वो ज़िना करने वाली बदकार होती है और कोई काम करने वाली बदकार नहीं होती। औरत के लिए जब भी लफ्ज औलाद की बदकार तरबियत इस्तेमाल, सही ना करे तो वो भी तो बदकार गलत होती है। करंदिया करो, अगर औलाद की तरबियत फिक्रा नहीं करती तो फिक्रत मुकम्मल हो लेंदिया करो। औरत के लिए जब भी लफ्ज बदकार का इस्तेमाल होता है ना, तो उसका यही मानी मुस्तैमल है कि वो बुरे किरदार वाली औरत है। बदकार औरत कंजरी और फाहिशा को सिर्फ बोला जाता है। बदकार औरत कभी भी आटा ना गूंदने वाली, घर साफ ना करने वाली को बदकार नहीं कोई कहता। बदकार औरत कहाँ उसी को आटा कहते ना हैं।
एक वो औरत भी होती है जो घर के काम नहीं करती, सारा दिन बाहर फिरती रहती है इधर उधर। हाँ जी, तो वो भी तो बदकारी के ज़ुमरे में आएगी ना, वो गलत काम नहीं करती। अमर भाई कोई मिसाल दे लो ना, कोई मिसाल दे के पूछ लो कि किस औरत ने अगर किसी पे इल्जाम लाया हो भाई तो बदकारी होएगी कि नहीं होएगी ਉਹਦੀ? कर रहे हैं ना नहीं, मैं मैं- जिधर ਤੁਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਚੁੱਪ मिसाल ਬੈ ਜਾਓ चलने ਮੈਨੂੰ दो। ਅੱਗੇ ਆਣ ਦਿਓ। अजीबो गरीबी बात आप कर रहे हैं और अजीबो गरीबी पंचर लगा रहे हैं। मिर्जा साहब ने तो साफ लिखा है, तूने बदकार औरत की तरह रक्स किया, यानी जिस तरह बदकार औरतें रक्स करने वाली होती है ना, ऐसे तूने रक्स किया। फाहिशा औरत का काम, बदकार औरत का काम रक्स करना, कंजरी को कहते हैं। बहरहाल रक्स करने वाली, नाचने वाली आप को। बात को जिधर मर्जी ले जाए ना, जिस तरह आपने ये बैनर लगाया, इससे आम आदमी यही समझता है कि मिर्जा साहब ने ये पता नहीं कितना बड़ा ये लिख दिया। हालांकि मैंने भारत में पढ़ के सुना दिया कि वो अब्दुल हक साहब से बात हो रही है, तो अब्दुल हक तक ही वो मखसूस था। अब आप जिधर मर्जी ले जाए, वो आपकी मर्जी है। यानी अब्दुल हक वाली शरीयत और है, शेख बटालवी वाली शरीयत और का है, यहाँ पीर जिक्र ही मेहर अली नहीं हो शाह रहा, वाली और है। शरीयत का तो यहाँ जिक्र ही नहीं हो यार रहा। अच्छा, एक जो- मिनट भाईजान इजाजत, इनको आपको जी, जी। अल्फाजों में बता लेंगे, एक महीना नहीं निकलना तुसने तो हाँ भाई, मुझे पता है, ये अल्फाजों में बताएंगे। पता है, तो फिर थोड़ी देर चुप हो जाओ। तुसी देखो, देखिए आमिर साहब, कुरान में अल्लाह ताला ने सूअर को हराम किया है, ठीक है। कुरान में अल्लाह ने चोरी को हराम किया है, और कुरान में अल्लाह ने ये जो हम लोग पाकिस्तान में रिश्वत देते लेते हैं हराम किया है। अब वो वाला हराम और ये वाला हराम एक ही होगा? सूअर वाला हराम, रिश्वत तो लोग लेते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सूअर का गोश्त कोई खाता है, देते लेते हैं। और नाम एक चीज समझाने के लिए बयान की जाए तो अल्लाह ताला ने समझाने के लिए हराम किया है। इसी तरह मिर्जा साहब ने जो बात की है, तो जो औरतें, यानी उनकी औरतें, उनके बाप भी ठीक नहीं है अकीदी मामलात में, ये आप उनके इखलाकियात में मत जाएं। ये नबी रसूल हम उन्हें मानते हैं, या आप जो भी मानते रहें, उन्होंने क्या नाम है शरीयती तौर पर ये बात बयान किया है, ना कि इखलाकी तौर पर कि उनकी माएँ नाच रही हैं, रक्स कर रही हैं। नहीं, उन्होंने सिर्फ मिसाल दे के फरमाया है कि ये भी हराम कारी है कि कोई अल्लाह का नुमाइंदा आया, उसको ना पहचानो, उसकी मुखालफत करो। इनके माँ बाप भी इसी तरह हैं कि मुझे नहीं पहचानते हैं, मेरे पैगाम को, जो अल्लाह का पैगाम है, उसके ऊपर एतराज़ उठाते हैं, हंसी ठट्ठा करते हैं, तमाशे करते हैं। तो ये वही औरतों के बच्चे हैं, बदकार। बदकार करना होता है बुरा। आप उर्दू में ले लेना मीनिंग, क्यों जाना है उधर? आप क्या समझते हैं, मैं क्या समझता हूँ, छोड़ दो। बद मैंने क्या होता है? बुरा। कार मैंने होता है काम, बुरा काम। अब बुरा काम जो भी होगा उसे आप बदकार कह सकते हो, लेकिन आप अपने अल्फाजों से खेल को नहीं, ये साढ़े को इतराज़ कोई नहीं रहना, आपकी मर्जी, आप भले करते रहें, हमारा क्या लेने देना, हमने मनवाना थोड़ी है। जो बंदे मेरी बात सुन रहे हैं, अपनी कापी ले लो, लिखो बद का मतलब लिखो अलहदा, फिर लिखो कार, उसका मतलब लिख लो। अब इन दोनों को इकट्ठा जोड़ दो, वही मिर्जा साहब ने फरमाया। लेकिन आप बात दे दो, नहीं हो, ये नहीं हो, आपकी मर्जी है, लेते रहो। मलिक साहब, असल बात यह है कि आपको भी पता है कि मैं आपसे बहस नहीं करता, तो इसलिए आप उसका नाजायज़ फ़ायदा ले रहे हैं। आप इदरीस साहब को बात करने दें, तो इदरीस साहब जो हवाला लेकर आए हैं, पढ़ कर आए हैं, सुन कर आए हैं, उनको बात करने दें। उन्होंने जो बगाया लफ्ज़ पढ़ा, असल बात यह है कि मिर्ज़ा साहब की तहरीर है अरबी में, ये जो सामने हवाला लगा हुआ ये भी अरबी में है, जो मैंने हवाला पेश किया है वो भी अरबी में है। यहाँ पर भी लफ्ज़ बगाया है, वहाँ पर भी लफ्ज़ बगाया है, और मिर्ज़ा साहब ने जहाँ जहाँ लफ्ज़ बगाया लिखा है, हर जगह मिर्ज़ा साहब ने बगाया का मानी बदकार औरत और फाहिशा औरत और रक्स करने वाली औरत, बाजारी औरत, कंजरी, इस तरह के अल्फाज लिखे हैं। तो मेरा गुजारिश करने का मतलब ये है कि जो आपने इदरीस साहब ने हवाला पढ़ा है, उसमें जिस बदकार औरत का जिक्र है, सूफी अब्दुल हक कज़मी को जो वो बात कह रहे हैं, उसका मतलब यही है ना कि उसको वो एक बदकार नाचने वाली औरत की तरह करार दे रहे हैं। यही है ना, इसमें कोई गलती तो नहीं है। और गाली होती भी क्या है, जो काम आप में नहीं पाया जाता, मैं वो आपको कहूँ आप बखील नहीं हैं, सखी आदमी है, मैं कहूँ आप तो बड़े बखील हैं। आपने कभी झूठ नहीं बोला, मैं कहूँ आप तो कज़्ज़ाब है, झूठे आदमी है, ये गाली है।
اگر آپ با کردار ہیں اور میں آپ کو بد کردار کہوں، ناچنے والا مطلب کنجر کہوں، تو آپ کے لیے گالی ہے۔ جو چیز اگلے بندے میں نہ پائی جاتی ہو وہ اس میں بیان کرنا، اسی کا نام گالی ہے۔ تو مرزا صاحب اس کو گالی ہی دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تو نے بدکار عورت کی طرح رقص کیا ہے اور بغایا کا لفظ استعمال کیا ہے۔ یہی لفظ انہوں نے آئینہ کمالات اسلام میں استعمال کیا ہے کہ لوگوں نے، تمام لوگ میری کتابوں کو محبت اور مودت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور میری دعوت کو قبول کرتے ہیں، سوائے ان کے جو بغایا کی ذریت ہے، یعنی کنجریوں کے بچے ہیں، فاحشہ عورت بدکار عورتوں کے بچے ہیں۔ جو بغایا کا ادھر مانی وہ وہی بغایا کا یہاں مانی ہے۔ تو جو بھی مرزا صاحب کی دعوت کو نہیں مانتے، مرزا صاحب کہتے ہیں وہ کنجریوں کے بچے ہیں۔ جی حامد صاحب آپ کو بتا دیا ہر لحاظ سے بد اور کار کا مطلب آپ لے لو، لیکن آپ لینا نہیں چاہیے، فائشہ ڈالنا ہے کیونکہ مرزا صاحب پر آپ نے اعتراض کرنا ہے۔ بد اور کار دو واضح لفظ ہیں، اب ان دونوں کے آپ لے لو، اردو کا کیا اس کا میننگ ہے؟ بد کا مطلب فحش ہی ہوتا ہے، فحش ہی ہوتا ہے، فحش پالو۔ ہاں تو بد کا برا فحش ہی ہوتا ہے نا۔ نہیں، اصل بات یہ ہے یوسفی بھائی کہ یہ جو لفظ ملک صاحب جس طرح بیان کر رہے ہیں نا، بد علیحدہ کریں، کار علیحدہ کریں تو معنی بدل سکتا ہے، لیکن مرکب لفظ کو آپ توڑ نہیں سکتے۔ یہ جب مرکب لفظ بولا جاتا ہے نا بدکار، اس کو آپ بد اور کار کو علیحدہ علیحدہ نہیں کر سکتے۔ جس طرح ٹونک وائن ایک مرکب لفظ ہے، پرسوں شام کو سینی صاحب کی براٹ پہ بات ہو رہی تھی، اس کو ہم علیحدہ علیحدہ نہیں کر سکتے۔ ٹونک علیحدہ کر لیں، وائن علیحدہ کر لیں تو پھر مرزا صاحب ماننا ہوگا کہ وائن کا مطلب تو شراب ہی ہوتا ہے۔ کہتے کہ یہ مرکب لفظ ہے ٹونک وائن، طاقت والی وائن، طاقت والی شراب، تو ایک مرکب لفظ ہے۔ ایسے ہی بدکار ایک مرکب لفظ ہے، اس کو آپ توڑ نہیں سکتے، بد کو علیحدہ کار کو علیحدہ نہیں کر سکتے، بدکار ہی لفظ ہونا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ اگر گلی محلے کی کسی عورت کے لیے آپ لفظ بدکار کا استعمال کریں، یا تو ویڈیو آن کر کے کسی کے متعلق آن کر کے کیمرہ آپ کسی عورت کو بدکار کہہ کے وہاں سے خیر خیریت سے سلامت واپس آ کے دکھائیں، یا مان لیں کہ بدکار جس عورت کو کہا جاتا ہے اس کو کنجری ہی کہا جا رہا ہوتا ہے، فاحشہ عورت ہی کہا جا رہا ہے۔ جی مقصد بات یہ ہوتی ہے کہ جو متکلم ہوتا ہے نا، اب ہم ایک لفظ ہے انتقال، اب انتقال ہمارے میں یہ ایک لفظ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے فوت کی، لیکن زمین کا بھی انتقال ہوتا ہے، اب زمین بھی فوت ہو جاتی ہے۔ بات یہ ہے کہ سمجھنا چاہیں تو ہر چیز کا علاج ہے، نہ سمجھنا چاہیں تو لوگ خدا کو بھی نہیں سمجھتے، تو میرے اس کے مطابق غلط وے پہ جا رہے ہیں آپ۔ مرزا صاحب کی یہ بات اگر متکلم کے اپنے طریقے سے لوگ ہیں تو پھر میرے خیال میں مشکل نہیں ہے۔ وہ زمانہ ایسے تھا، آج کی اردو آپ کی اور اس ٹائم جب انڈیا پاکستان اکٹھے تھے، بہت سارے لفظ ایسے تھے جن کے میننگ اب اور ہیں اور اس وقت اور ہوتے تھے۔ اگر آپ کے پاس علم ہے اور مطالعہ ہے، بہت سارے لفظ ایسے، بہت سارے، 1 2 10 نہیں، بہت سارے۔ مرزا صاحب نے ایسی کوئی بات نہیں کی جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ بدکار کہہ رہے ہیں، آپ خود کہہ رہے ہیں بدکار، تو جو نبی رسول کو نہ ماننے سے ہنسی ٹھٹا کرے وہ بدکار ہے یا نہیں ہے؟ عام گھر میں اگر آپ اللہ کے نام پر ہاتھ رکھ کے دیکھو، کئی دفعہ ہمارے بھائیوں نے بڑے نے اور بدکارہ کے ایک کام پہ کرتا ہے، بدکار ہوتا ہے برا کام کرنے والا، لازمی نہیں ہے زنا بھی اس میں آتا ہے، لیکن متکلم جو بات کہہ رہا ہوتا ہے اس کی بات کو دیکھ کر اس کے جو الفاظ ہیں پھر اس کی میننگ نکالی جاتی۔ بدکار برا کام جو عورت زنا کرتی ہے اسے بھی کہتے ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، لیکن صرف اس کو نہیں کہتے، صرف برا کام زنا کرنے والی عورت کو کہتے ہیں، بلکہ کوئی بھی شخص مرد ہو یا عورت جب وہ گندا کام کرتا ہے ایمان اسلام کے اس کے خلاف، تو اسے کہا جاتا ہے اور کہتے ہیں لوگ اے بدکار بندہ ہے، برے کام کرنے والا ہے۔ لیکن آپ زبردستی کھینچ کھاچ کے بنائی ہو، ہمارا کام ہے سمجھانا، منوانا نہیں کہ آپ مانو گے تو ہماری بات ٹھیک ہوگی۔ بدکار برا کام کرنے والا یا کام کرنے والی، اس میں کوئی دوسری بات نہیں۔ جی پہلی تو بات یہ ہے کہ جو آپ نے مثال دی ہے نا انتقال کی، انتقال ایک ایسا لفظ ہے جس کے دونوں معنی ہمارے معاشرے میں، ہماری زبان میں مستعمل ہیں۔
जब दोनों मानी मुस्तैमल हैं तो करीना देखा जाएगा। अगर लाउड स्पीकर पर ऐलान होगा और कहा जाएगा मलक साहब का इंतकाल हो गया है, तो कोई भी नहीं कहेगा कि मलक साहब की ज़मीन का इंतकाल हो गया है, यही कहा जाएगा कि मलक साहब वफात पा गए हैं। लेकिन जब आप तहसीलदार के दफ्तर में बैठे होंगे और उसका एलची उठ के आपको कहेगा मलक साहब ਤੁਹਾਡਾ इंतकाल हो गया, तुसी जाओ, तो वो समझ आ जाएगी बात कि करीना ये है कि आपकी ज़मीन का इंतकाल हो गया, आप चले जाए। तो ये दोनों बातें मुस्तैमल हैं, करीने के हिसाब से उसका मानी होता है। एक ही मानी आप दोनों जगह नहीं ले सकते क्योंकि दोनों मानी मुस्तैमल है मुआशरे में। अच्छा, जो बात आप बार बार कर रहे हैं, मैं कहता हूँ कि आपको मैंने उर्दू में कहा, अब मैं आपको अरबी में कहता हूँ। अभी आप कैमरा ऑन करें, दुबई की सड़क पे निकलें, किसी अरबी खातून को कहें अंतल बगाया, कैमरा ऑन रखना है, फिर उसके बाद कैमरा लाइव ऑन रखना है, हमने देखना होता क्या है। उसको बगाया कह के अरबी में दिखाएं, आपको लग पता जाएगा बगाया किसको कहते हैं मलिक साहब। अगर आप वहां से खैर खैरियत से सलामत वापस आ गए तो फिर आके कोई नया मानी बयान कर लेना मलिक साहब, और उसको बताना कि मैं टिकटॉक पे बगाया का ये मानी बयान करके आया हूँ कि तू आटा सही नहीं गूंथती, तू नमक मिर्च घट डालती है, तू झाड़ू सही नहीं देती, भांडे सही नहीं धोती। फिर देख लेंगे ना, हिम्मत करें जरा, कैमरा ऑन करें, लाइव टिकटॉक अभी निकलें गली में, अरबी खतून को ये लफ्ज बोलकर दिखा दे, लग पता जाएगा मलिक साहब जी। बात ये है, आप फिर अल्फाजों की जंग लड़ रहे हैं। मैंने आपको बताया कि आप किसी औरत को कह सकते हो तू खराब औरत है, बुरी औरत है, बदकार मैंने होता है काम बुरे करने वाले। अब मैं किसी औरत को कह सकता हूँ, उसने तो मुझे ये मतलब में भी मारना है। तूने कहाँ से मेरे बुरे काम देख लिए? कहाँ से तुम मुझे किसी इंसान को कहो तू अच्छा इंसान नहीं है, बुरा इंसान है, तो लाजमी उसने लड़ाई करनी है आपसे। क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हैं? और भाई वो चला गया बंदा, मलक साहब ना ज्यादा हल्का हो, वो बंदा निकल गया। कौन निकल गया? वो इदरीस नाच में है ना, वो आए सी इदरीस साहब सिर्फ मौजूद डाइवर्ट करना आए सी। मैं कह रहा सी कि मलिक साहब किसी न किसी बंदे ਨੂੰ आज पेश करनगे। जमाते अहमदिया मेरे आगे पेश करो, किसी बंदे ਨੂੰ मेरे आगे करो। नहीं, जमाते अहमदिया ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਾ ਕਹੋ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੂਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਤ ਦਰੁਸਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੂਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਅਸੂਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਗਾਲ 'ਚ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲ ਕਰੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਰੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਵੈਸ ਖਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਅਸਲ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਲੱਕੋਂ ਪੀੜ ਉੱਠੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕੀ ਆਖਣ ਚੁੱਪ। असली गल मोहम्मद बख्शा अंदरों गई है मुख। आपने बता दी बात, असली गल ये है कि डरदे नहीं तेरे नाल गल करन तो फिर सच्ची गल तो करन ना। ये झूठ तो ना बोले, इल्जाम तो ना लगाएं कि हमने इससे इसलिए बात नहीं करते कि ये गालीबाज है। ये बदयांती है कि नहीं? सच बोलें और कहें कि हम इससे इसलिए बात नहीं करते, हम कर नहीं सकते। अगर ये कहें कि ये गालीबाज है तो ये ज्यादती है ना मलिक साहब। एक भी बंदा ऐसा ले आए सच बोलने वाला जमाते अहमदिया का टिकटॉक से जी। आमिर साहब, आप इतने इल्मी बंदे हो गए, कोई बंदा आज तक किसी के आगे माना है कि मैं तेरे नाल नहीं कर सकता, मैं हार गया? ये नहीं करता। लेकिन कोई बहाना करके या ना करके नहीं मैं आपसे बात नहीं करूँगा, या मैं वो और बात होती है, उसके मीनिंग यही होती है पीछे, मतलब यार मैं आपसे बात नहीं कर पाता हूँ, आपके पास इल्म ज़्यादा है या दलीलें ज़्यादा हैं मुझसे। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। बाकी यहाँ सारे बैठे हुए हैं मुकाबले के लिए, अखाड़े लगा के, और कोई के अखाड़ा लगा के बह के फिर कोई पहलवान है कि नहीं मैं नहीं करता इससे, इसका मतलब है वो मान चुका है कि ये इससे जाबिर है। इसमें तो कोई दूसरी बात नहीं है। हर बात बताई नहीं जाती, कोई बातें समझी भी जाती हैं, और समझने की कोशिश करें। यहाँ अखाड़े लगा के हम भी आप भी सब अखाड़े लगा के बैठे, उधर बराड़ है, इधर बराड़, इधर 6 पहलवान इकट्ठे, उधर 8 है, इधर 4 है। अब लड़ाई और कुश्ती के लिए बैठे हुए, इल्मी के लिए। ओ इन्हू चुको कमजोर नू ते पै जाते हैं दोनों तरफ से, चुको। और जिसले कोई इल्म वाला अकल वाला बंदा
दोनों तरफ से आए जाए तो फिर माजरतें शुरू हो जाती है, नहीं 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 ये और नहीं ये अपना नहीं जी फलाना नहीं। इनमें कोई दूसरी राय नहीं है मेरे नज़दीक। अखाड़े में जब बैठ जाओ, क्या कहते हैं, इस चकले में बैठ जाओ तो फिर मोटा ठुला पतला बंदा क्या देखना कि ये बंदा मोटा है या पतला है या क्या है, फिर आपको अपने काम से काम है। तो यहाँ पर जो अखाड़े लगा के हम लोग बैठे हुए हैं, या तो अखाड़े बंद कर दो बिल्कुल, या ये कहो कि भाई इतने वेट वाला इतने वजन वाला पहलवान आएगा तो हम करेंगे, इससे ऊपर वाला हैवी वेट है इससे हम नहीं करेंगे। लेकिन मर्जी और ये सबसे मेन चीज़ इल्ज़ाम तराशी कि ये शतमियत का, तो भाई जब करेगा तो पता चल जाएगा लोगों के सामने, भाई इसने बात की, शतमियत की है, कर रहा है। अगर किसी ने की भी है तो क्या मतलब, क्या पता इस मतलब वो ना करे। तो ये कोई हल नहीं है। हल एक ही है, या सब आपकी तरफ से और उनकी तरफ से अखाड़े बंद कर दो। अखाड़े खोले हुए हैं तो फिर आ जाओ, जरा माई दलाल है सामने आओ भाई, आ जाओ, लोगों को पता चल जाए। मनवाना तो किसी ने नहीं होता। इल्मी तौर पर दोनों तरफ जो बंदा हार नहीं मान रहा होता उसको भी पता होता कि मैं हार चुका हूँ, दलील नहीं है मेरे पास, मैं हूँ, आप हो, XYZ जो भी हो, तो इतना ही फर्क पड़ता है, अलार्म नहीं बजते। लेकिन दोनों तरफ से अखाड़े ओपन करो, या अखाड़ों के बाहर बोर्ड लगाओ, अपनी अपनी बराडों पर बोर्ड लगा दो कि ये मीडियम वेट है, ये हैवी वेट है, लो वेट, मीडियम वेट और हैवी वेट। आपकी ब्राड कितनी है? हैवी वेट। जितना किसी का वेट है 100 किलो है, 200 किलो, आ जाओ भाई। या मीडियम मलिक साहब, वेट इतना है। ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਤੇ ਹਾਸਾ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ फरमाते हो पे भाई आगे तुम खुद समझो ना, बोल कर बताए कौन बताए बोल कर आगे तुम खुद समझो, पठान वाली गल पे करते हो। अच्छा ਇਹ ਫਿਰ ਗੱਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾ ਦਿਓ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਆਖੇ ਨਾ मैं अमर ना गल नहीं करनी है, गालीबाज है, तो अंदर का मतलब ये होता है कि मैं इससे बात कर नहीं सकता। वो ये बात कहना नहीं चाहता जुबान से, क्योंकि जुबान से तो कोई बंदा नहीं कहता कि भाई मैं इसका मुकाबला नहीं कर सकता। तो साफ समझ लीजिए क्या वहाँ बाहर वो बंदा वजन उठाने के काबिल नहीं है, वो कमज़ोर है। तो ये समझा जाएगा ना आज के बाद। आमिर साहब आप एक बात करो, आपको हल्फन मुझसे जो बात बंदा करना चाहे, मैं शातमियत नहीं करूंगा, गाली गलौज नहीं करूंगा, हल्फन का अलग दो। समझ नहीं आई बात, दोबारा करें बात। आप एक बात का हलफ दे दो कि यार कोई अहमदी मुझसे बात करना चाहे, मेरी तरफ से पहल ना गाली गलौज होगी, ना बदतमीजी होगी, ना अकाबर की शातमियत होगी। भाई मलिक साहब इसके लिए मेरा तो साल से ये ऐलान है, आज कोई नया ऐलान की बात करो, मैंने बात मुकम्मल करनी है इसके बाद। मैं कभी भी पहले ना गाली देता हूँ ना दूंगा, लेकिन जो देगा नहीं देते हैं। अभी कहो, अभी जो बात मैंने आपको कही है रिपीट। अभी भी यही कह रहा हूँ, अभी भी यही कह रहा हूँ मलिक साहब कि ना गाली पहले देंगे और ना ही पहले कभी दी है, लेकिन जो गाली देगा करेंगे ना शातमियत करेंगे। नहीं शातमियत वही है ना कि पहल क्यों करनी है, तो वो पहल करेगा। सुन नहीं आपसे सुन बात बयान करो, सुने मैं उतनी बात बयान अभी छोटी सी बात सुन लें, फिर मैं ये आपकी बात रिकॉर्ड करवा देता हूँ। ये क्लाउड सर्फर राजा भाई हैं, इन्होंने चंद रोज पहले आजम सैफी और सलीम मीर वहाँ दोनों थे उनकी बराड पर, उन्होंने हमारे जो मुहद्दिसीन है, आइमा मुहद्दिसीन है, उनके बारे में एक लफ्ज़ बोला, बेहुदा लफ्ज़ बोला, गंदा लफ्ज़ बोला कि भाई क्लाउड सर्फर तूने तो इमामों को ट्रक के नीचे दे दिया है। क्लाउड सर्फर राजा ने सेम बात लौटा दी कि भाई आपने तो अपने मिर्ज़ा साहब को ट्रक के नीचे दे दिया है, लो जी उधर ही तड़ाक 3 तलाक़ें होगी, उतार दो नीचे, उतार दो, शातमियत होगी। अगर इसी का नाम शातमियत है, ये मैं ज़रूर करूँगा। कल की बात है, मुझे सैयद ज़फ़रुल्लाह शाह साहब ने वीडियो भेजी है कि वो जरीउल्लाह की बराड पर बात कर रहे थे, अंसर रज़ा साहब आपके मुरब्बी भी मौजूद थे, उन्हीं के लिए बात हो रही थी। जो लफ्ज़ उन्होंने कहे, कमालात इस्लाम की बात हो रही थी शाह साहब के साथ। कमालात इस्लाम ने कहा कि मैं मौलाना मदूदी की तफसीर पेश करूँगा। शाह साहब ने कहा कि तू मौलाना मदूदी की तफसीर क्यों पेश करना चाहता है भाई,
कुरान से बात हो रही है तो मौलाना मदूदी की क्या जरूरत है? गुजर साहब वेख्यो पजल है, गुजर साहब ध्यान करियो। ओके 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 ओके। शाह साहब ने कहा कि कमालत साहब आप मौलाना मदूदी की तफसीर क्यों पेश करना चाहते हैं? बात तो कुरान से करनी या तो फातिम सी मौजू है। कमालत इस्लाम कहता है कि शाह साहब मौलाना मदूदी ने कुरान की ही तफसीर लिखी है, कोई ग्रंथ या वेद नहीं लिखा। आप क्यों घबराते हैं? शाह साहब ने वही लफ्ज़ लौटा दिए। शाह साहब ने कहा कि भाई जो बात तू कह रहा है मौलाना मदूदी के बारे में कि उन्होंने ग्रंथ या वेद नहीं लिखा बल्कि कुरान ही की तफसीर लिखी, यही बात तो आज तक हमारे भाई कहते आए हैं कि मिर्ज़ा साहब ने रूहानी खजाइन में ग्रंथ या वेद नहीं लिखी, और मिर्ज़ा साहब ने तुम्हारे लिए कुरान की तफसीरें ही लिखी हैं। उनके बेटे ने कहा है कि 85 किताबें कुरान की तफसीरें हैं। तो आज तुम्हें याद आया है कि हमने मौलाना मदूदी की तफसीर पेश करनी है, जबकि हमारे साथी तो पहले से कहते आए हैं कि हम तुम्हारे सामने रूहानी खजाइन पेश करेंगे। उस वक्त क्या हमारे साथी ये समझते थे कि मिर्ज़ा साहब ने ग्रंथ या वेद लिखी हुई है? अगर किसी के अल्फाज लौटा देने का नाम शातमियत है तो भाई मलक साहब ये मैं नहीं छोड़ूंगा, ये मैं ज़रूर करूंगा। लेकिन अगर पहल कहते हैं कि मैं पहले कोई तौहीन-आमेज़ लफ्ज़ कोई किसी की तज़हीक के लिए, किसी को कोई गाली देने के लिए, मैं कसम खा के कहता हूँ ना मैं पहले कभी ऐसा किया ना आइंदा कभी करूँगा। खुश है मलक साहब? सारी अल्लाह गल दा बचाए बेड़ा गर्क कर देता ने, इतनी वजाहत दे के सारी गल दा बेड़ा गर्क करके अभी मैं दोबारा रिपीट करने लगा हूँ। आपने इतनी बात करनी है जितना मैंने सवाल करना है। आप आज ऐद करते हैं किसी एमडी के साथ बात करते हुए आप शतमियत और गाली गलौज नहीं करेंगे। जितनी बात मैंने की अगो जेर जबरे पेश नहीं मिलानी के बोलो ना ला ले हो, माइक म्यूट कर लेने हो ना। मैं कह रहा हैप्पी साहब तुसी उत्ते तशरीफ ले आओ ते कागज भी नाल ले आवो। यार तहरीर लिख के ले आवो तो मैं जाए नहीं यार, मेरी बात आप घंटा नहीं पूरी होने देंगे। मैं जो बात की ये बात आप जो कर रहे हैं ना इसके अंदर फितना छुपा हुआ है। आप नहीं फितना, सुने इसके अंदर फितना है ना। सुन लेना। बात यह है कि कुरान आपको इजाजत देता है जितनी ज्यादती आपके साथ हुई है उतनी तुम कर सकते हो। वो हम इस्लाम पर बात करनी है ना, तो कानून कहाँ से लेने हैं? कुरान से। तो कुरान वो इजाजत देता है, वो नहीं उसको छोड़। आप इसका मतलब ये हो गया जो आपने दोहराना नहीं है पीछे कि पहल आप नहीं करेंगे, आपने दोहराना नहीं है पहल मैं नहीं करूँगा। लेकिन आप इतनी बात करो, मैं किसी एमडी से बात करते हुए गाली गलौज या आपके काबिल की शातमियत तो ही नहीं करूँगा। भाई अगर वो पहल करेंगे तो मैं तो यार मैं जी कह रहे हैं तूने इतनी रिपीट नहीं कर सकते आप, तो वो गलत है ना बात है। अगर मैं ये वादा कर लूं कसम खा लूं कि जितनी ज्यादती आपके साथ हुई है आप कर सकते हो। हाँ, ये झूठ भी बता दिया, लेकिन आपने यहाँ पर यही अल्फाज कहने जो मैंने किए हैं। हैप्पी साहब क्या मलिक साहब सही बात कर रहे हैं? मलिक साहब एक मिनट खलो जी। हैप्पी साहब सही कर रहे हैं? मलिक साहब गल मरना तुसा कबर च जाना मैं भी तो मैं तो समझ रहा बिल्कुल माकूल गल कर रहे हैं कि तुसी पहल ना करो ते वही वो कह रहे हैं कि ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ अगर पहल रुक जाएगी तो फिर ਕੰਮ ਵਧੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਹੋਏਗੀ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਿਲकुल दे सकते हो। हैप्पी साहब मैं जो बात करने लगा हूँ आधा घंटा हो गया है, आमिर साहब मैं पूरी नहीं करेंगे। मेरी बात तो मतलब और है जो ये वहाँ जाने ही नहीं दे रहे। वो मुझे लफ्ज़ पहल का तो बोलने नहीं दे रहे ना। हैप्पी साहब बात समझे। मैंने आपको मैं मुतकल्लम हूँ, मैं सवाल कर रहा हूँ, मैंने आपको बता दी मिसाल कुरान से कि जितनी ज्यादती तुम्हारे साथ हुई हो इतनी ज्यादती तुम कर सकते हो। वो तो बात बीच में आ गई। हर चीज अगर आपके पास इल्म और अक्ल है, आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। अब आप इतना बात कह दो कि मैं जो भी एमडी मुझसे बात करना चाहे मैं गाली गलौज या शातमियत नहीं करूँगा। लो जी हैप्पी साहब मैं ए फिक्रा दराना है यार ये क्या यार कैसा बंदा यार आमिर नजीर साहब, मैं थोड़े कलो थोड़े जमीन मुरब्बे ना कराने लगा। मलिक साहब इंसाफ की गल करनी चाहिए, बेइंसाफी की गल नहीं करनी चाहिए मोहतरम। तुसी एक मिनट हैप्पी साहब को कुछ तो लैन दियो। हैप्पी साहब जे ते मैं ए गल आखां कि मैं पहल नहीं करन लगा तो ये मलिक साहब नू कबूल नहीं है। मलिक साहब ने पहल दा लफ्ज़ ना बोल। सुन ले
بول بھی دے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن میں نے جب آپ کو وضاحت دے دی کہ جتنی زیادتی آپ کے ساتھ اتنی کس، اس کا مطلب یہی ہے واضح کہ کوئی آپ سے پہل کرے گا اتنا جواب آپ اس کو دے سکتے ہو ایمانی اسلامی قرآنی طور پر، وہ چھوڑ دو، وہ تو بات آ گئی نا، اسٹیبلش ہو گئی۔ ابھی بات یہ کہ آپ یہ کہو اسی بات میں جو آپ کا یہ الفاظ لکھے جا چکے جو میں نے کہے ہیں کہ بدلہ لے سکتے ہو، اب مجھے بتاؤ آپ اتنا کہہ دو کہ میں احمدی سے بات کرتے ہوئے نہ شتمیت کروں گا نہ گالی دوں گا۔ ਐਪੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ایپی ਵਾਂ? وڑ گیا کھڈے یار ਹੁਣ ਮਕੂਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। اور سوال میں یہ بھی کہہ رہا ہوں، قرآن کی آیت دے رہا ہوں کہ جتنی زیادتی تمہارے ساتھ ہوئی اسی سواڈا نہ نہیں ہے بھئی عامر نو چھوڑ کے، اسے تمام انسانیت مسلمانوں کا ہے کہ جتنی زیادتی تمہارے ساتھ ہوئی اتنا بدلہ لے سکتے ہو، وہ تو ہے اپنی جگہ بات، اس کو نکال تھوڑی رہے، لیکن آپ فی الحال اتنے الفاظ کہہ دو کہ میں جماعت احمدیہ سے بات کرتے ہوئے کسی بندے سے گالی گلوچ یا شتمیت نہیں کروں۔ ਉਹ ਕਹਿ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਮਕੂਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਲਾ ਸਾਹਿਬ। یار میں اتنی دیر سے بات کو لکا کے بیٹھا ہوں، یہ جوان میری بات تو اسٹیبلش نہیں کرتے گا۔ اسٹیبلش نہیں ہوتے دے رہا اس والی گل کی نہ ہوگا۔ ਮੇਰੇ ਸਿਗਨਲ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਇੱਕ ਫਿਕਰਾ ਦਰਾੜ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫਿਕਰਾ ਦਰਾਣਾ है कि मैं आइंदा कभी शराब नहीं पीऊंगा, मैं कसम खाता हूँ, इसका पता है क्या मानी निकलता है? इसका मानी ये निकलता है पहले आप शराब पीते रहे हैं। دیکھیں شراب کی بات نہیں ہے، اس کا مطلب ہے اللہ نے جہاں لکھا ہوا ہے شراب مت پیو، ہمیں اس لیے منع کر رہا تھی پہلے یہ پیندے سا، نعوذ باللہ صحابہ اور نبی نعوذ باللہ شراب پہلے لوگ پیتے تھے۔ نہیں نبی نہیں پیتے تھے، لیکن پہلے مکہ کے لوگ اور بات ہے، لیکن نہیں ابھی ہم نام عیسیٰ علیہ السلام کا لے لے تو سن پہ جانا گل پہ جانا۔ ਤਲਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ क्या मैं ये हरकत पहले करदा ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਅਹਿਦ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। میں بتاتا ہوں عامر صاحب، مجھے آپ سے اس طریقے کی علمی بندے سے جواب کی توقع نہیں تھی۔ جب پاکستان میں کوئی سرکاری عہدہ دیا جاتا ہے اس سے حلف لیا جاتا ہے کہ میں پہلے وہ بے وفا ہوتا ہے کہ آپ حلف دے رہے ہیں کہ میں آپ وفاداری کروں گا، کوئی یار علم اور عقل کی بات کرو، میں تو آپ کو بہت بڑا ماشاءاللہ عالم سمجھتا ہوں، تو آپ اسی طریقے کے جواب دیں مجھے پلیز۔ آپ حلف دے رہے ہیں، سنیں آپ حلف دے رہے ہیں، میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ اس میں انکلوڈ کرے قرآن کی آیت کہ جتنی زیادتی آپ کے ساتھ ہوئی اتنا بدلہ لے سکتے ہو، آپ اس کے ساتھ جمع کر کے آپ کے پاس اختیار ہے یا ان کے پاس اختیار ہے بدلہ لینے کا، لیکن آپ اتنا کہیں، ان کی ہو گیا، آپ اتنا کہیں کہ میں کسی احمدی سے بات کرتے گالی گلوچ یا شتمیت نہیں کروں گا، حلف بھی نہیں دے دو، بولو۔ میں حلفن بھی کہتا ہوں، بغیر حلف کے نہیں، حلفن بھی کہتا ہوں کہ جب تک کوئی بندہ پہل نہیں کرے گا، ملک صاحب میں کسی کے ساتھ پہل نہیں کرتا، نہ کروں گا انشاءاللہ۔ چلو کوئی بات نہیں، آپ نے پہل وچ رکھی ہے، کوئی گل نہیں، پہل وچ آ جائے کوئی حرج نہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے جو احمدی بھائی ہمارے بات سن رہے ہیں اب خاموش ہو جائے عامر صاحب، جو احمدی بھائی ہمارے بڑے بڑے عالم ادھر موجود ہیں، مربی موجود ہیں، وہ سن لیں کہ عامر نذیر صاحب نے حلفاً یہ بات کر دی کہ میں پہل نہیں کروں گا، گالی گلوچ میں شتمیت میں آپ نہ کرو، تو میرے منہ سے نہیں سنیں گے۔ اب تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے عامر نذیر صاحب سے بات کرنے کے لیے، کوئی احمدی عامر نذیر صاحب سے بات کرنا چاہتا ہے جو آپ سمجھتے ہو بڑا عالم ہے، جماعت احمدیہ کا ہمارا بڑا عالم ہے، تو میچ ڈالیں ان سے بھائی، آج ڈالیں، ابھی ڈالیں، رات کو ڈالیں، کل ڈالیں، بھائی ٹھیک ہے عامر نذیر صاحب آ جاؤ، ہم فلاں جگہ پہ آپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔
तो अब भागने का या ये लफ्ज़ अच्छे नहीं है, अब इनकार का कोई रास्ता नहीं है। अब जो कहते हैं कि वो शतमियत करेगा, वो तो उन्होंने अलग दे दिया, नहीं करूँगा। पहला आप नहीं करेंगे, आप भी माशाल्लाह आप कहते हैं हम तो नहीं करते, आप जब नहीं करोगे तो ये भी नहीं करेंगे। अब निकलने का रास्ता कोई नहीं बचा, माँ सिवाय हार मारने के अब कोई रास्ता नहीं। और आप बात करना चाहें तो आप आमिर नज़ीर साहब को ललकारें, कहाँ पर करनी है जगह मुंतखब करें, अपने आदमी का नाम अनाउंस करें और आमिर नज़ीर साहब से बात कराएं। और आमिर नज़ीर वो भी मुझसे नहीं करते, और एहतराम जब वो मुझसे नहीं करते, मेरा एहतराम करते हैं, तो मैं भी उनका एहतराम करता हूँ, मैं भी नहीं करता। बंदे इकट्ठे हो जाए, मैं अकेला रहूंगा। 4 बंदे जो मर्जी है बात करना चाहे इकट्ठे हो जाए, मिर्जा साहब की उस पर बात करना चाहे 24 आवर एवरी डे मैं अवेलेबल हूँ, मुझसे कांटेक्ट करें। और मैंने आपको 4 के बजाय 5 हो जाए तो भी कोई हर्ज नहीं, 6 हो जाए तो भी कोई हर्ज नहीं, मैं अकेला हूँगा। आप 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 6 तक जितने ब्राड पर बैठ सकते हैं, असूल के साथ जो टाइम लगाएं, एक एक बंदा बात करे। कोई बंदा बात करना चाहे तो आ जाओ जब मर्जी है, अभी इस वक्त से टाइम शुरू है, 24 आवर और एवरी डे मैं अवेलेबल हूँ। जज़ाकल्लाह। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਰੂਲ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਲਫ਼ਜ਼ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਡਾਇਲੋਗ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਾਇਲੋਗ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਿਹਤਰ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਡਿਬੇਟ ਜਾਂ ਮੁਬਾਇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਨਸਾਨ ਫਿਰ ਜ਼ਿੱਦਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਡਾਇਲੋਗ ਕਰੋ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਲਮੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕਾਬਲ ਨੇ, ਤੇ ਬੜੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਅਗਰ ਇਖਲਾਕ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਪੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾਡ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਡਰੇਟਰ ਹੋਵੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਮੁਨਸਬ ਮੰਨ ਲੈਣੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦਿਆ ਜੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿਆ ਜੇ, ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾ ਬੋਲ। ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਖੋ ਦੇ ਕਿ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾ ਬੋਲ, ਮੈਂ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲਵਾਂਦਾ, ਮਾਜ਼ਰਤ ਵੀ ਕਰਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਾਮੀ ਭਰੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੈਰ ਜਾਨਬਦਾਰ ਬੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਸਾਫ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈ ਪਹਿਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਕਲਾਊਡ ਸਰਫਰ ਰਾਜਾ ਭਾਈ ਦੀ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਨਰਮੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਨ ਵਾਪਸ ਲੁਟਾਉਂਦੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀਆਂ ਬੇਹਯਾਈਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਲੁਟਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਉਹਨੂੰ ਲੁਟਾ ਦੇਣੀ। ਕਲਾਊਡ ਸਰਫਰ ਰਾਜਾ ਭਾਈ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਲੁਟਾਏ, ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਲੁਟਾਏ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕਾਬਰੀ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਪਵਾਉਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਏ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਸੁਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਦਾ ਉਹ ਪਹਿਲ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਦਾ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਹੀ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਕਿ ਨਾ ਖੰਜਰ ਉਠੇਗਾ ਨਾ ਤਲਵਾਰ ਇਨਸੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਲਾਨ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ 'ਚ ਦਿਆਨਤ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਆਖੇ ਕਿ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਬਹਾਨਾ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਲਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਹਾਨਾ ਲਾਣਗੇ ਗਾਲਾਂ ਦਾ ਤੇ ਗੱਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਕਿਉਂ? ਪਤਾ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਓਨੈਸਟੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਲੂਸ ਦਾ, ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੁਖਲਸ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ। ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਧੂੜ ਪਾਉਣ। ਜਿਹੜੇ ਅਨਭੋਲ ਬੰਦੇ ਫਸੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਧੂੜ ਪਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਰੀਜ਼ ਨੇ ਨਾ।
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦਾ, ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਹਾਨੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੇ ਨੇ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਰੀਜ਼। ਜਿਹੜੇ ਅਨਭੋਲ ਬੰਦੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਅਗਾਂਹ ਹੋ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਪੁਸ਼ ਬੈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲਾਓਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਵੀ ਹਾਂ ਬਈ ਹੁਣ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਕਰਨੀ ਜੇ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਫਿਰ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਗਾਲਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀਆਂ ਬਰਾਡਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਆਨਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਨਭੋਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ ਨਾ, ਅਨਭੋਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਣ, ਉਹ ਵੀ ਦਿਲੋਂ ਕੋੜੇ ਹੀ ਨੇ। ਜੇ ਦਿਲੋਂ ਕੋੜੇ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੁੰ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਇੱਥੇ ਸੱਪ ਬਣੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਬੂਹਾ ਭੰਨਣ। ਭਾਈ ਹੁਣ ਤੇ ਗੱਲ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਕਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਗਾਂਵੋ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ, ਗੱਲ ਕਰੋ, ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਗੱਲ ਨਾਲ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਗਾਲ 'ਚ ਪਹਿਲ ਨਾ ਕਰਿਓ ਤੇ ਅਗਲੇ ਨੇ ਤੇ ਹਲਫ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਗੱਲ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਭਲੇ ਮਾਸ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਨੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਹੋਣ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਹ ਵੀ ਦਿਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਗੱਲ 'ਚ ਘੰਟੀ ਕੌਣ ਪਾਏਗਾ? ਉਹੀ ਭੋਲਿਆਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਭੋਲੇ ਭਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚੇ ਨਾਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਦਾ ਉਹ ਰਾਨੀ ਫਜ਼ਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਟੱਲੀ ਬੰਨਣੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਹਾਂ ਬਾਈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਐਵੇਂ ਬਹਾਨੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਅੱਜ ਬਿਆਨ ਇਹ ਦਵਾ ਲੈਣਾ ਵੀ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਬਿਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਗੱਲ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਹਿਮਦੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮੁਰੱਬੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੇ ਤੇ ਬਹਾਨਾ ਗਾਲਾਂ ਦਾ ਲਾਏ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਜਾਣਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ, ਇਹ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਰਦਾ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਜੇ ਇਹ ਗਾਲਾਂ ਵਾਲਾ ਬਹਾਨਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਰੱਬੀ ਬਹਾਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਜੀ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾ ਦਿਓ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰਾਤਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਲੇਰੀ ਕਰੋ, ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਪਾਓ। नहीं अमर भाई, मलिक साहब ने तो करवाता था, बट रूसी कर कहता कि जब आप रेफरेंस पढ़ते और हाशिया राई करते वो भी तो पहल ही होती है ना। ते वो पहल तक अच्छा चलो ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਲਓ ਨਾ ਕਿ ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇਣਗੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਆਪ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇਣ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਸ਼ੀਆ ਰਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੰਜ ਤੇ ਹੈਪੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਜ ਤੇ ਹੈਪੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਵਾਲਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਸੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਸਾ ਤਮਸਕੁਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਚ ਪਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਫਾਈ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਪਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਇਹ ਸ਼ਰਾਈ ਪੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਝੂਠਾ ਤੇ ਲਾਜਵਾਬ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਆਸ਼ੀਆ ਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਉਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਖੋਲ ਕੇ ਸਮਝਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਹੀ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਸੌਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੱਟ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਇੱਕ ਤਹਿਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ, ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਉਹੀ ਨਿਕਲੇਗਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੋ ਜ਼ਾਰੀਓ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਇਨ ਜਿਲਦ 22 ਹਕੀਕਤੁਲ ਵਹੀ, ਉਹਦੇ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 6 ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੱਸ ਛੜੋ ਵੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦੱਸ ਛੜੇ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਸੀ, ਫਿਰ ਕੋ ਜ਼ਾਰੀਓ ਲੈ ਲੈ, ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੈ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਜਵਾਬ ਇਹਦਾ ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਵਾਬ ਇਹਦੇ ਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਸ਼ੀਆ ਰਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤਰਿਆਕੁਲ ਕਲੂਬ ਵਗੈਰਾ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਾਫਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਅਬਦੁਲ ਹਕੀਮ ਪਟਿਆਲਵੀ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੀ ਦਾਵਤ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਤਨਾਕਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਨੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਸਾਇਲ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਬਿਆਨਾਂ 'ਚ ਤਨਾਕਜ਼ ਹੈ, ਪਹਿਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤਰਿਆਕੁਲ ਕਲੂਬ 'ਚ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਡਾਕਟਰ ਅਬਦੁਲ ਹਕੀਮ ਪਟਿਆਲਵੀ, ਇਹ
ਤਨਾਕਸ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਨਾਕਸ ਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਦੂਰ ਕੀਤਾ? 6ਵਾਂ ਸਵਾਲ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਜੋ, 2 ਸਫ਼ੇ ਦਾ 2.5 ਸਫ਼ੇ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਵਾਬ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਖਣਾ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਲੇਬੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਂਦੇ ਨੇ ਆਸ਼ਿਆਰਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਜਵਾਬ ਕੱਢ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਨਾਕਸ ਦੂਰ ਹੋਇਆ ਹੈ? मिर्जा साहब ने तरियाकुल कुलूब च लिखे है, मेरे दावे, मेरा शुरू से ये अकीदा है कि मेरे दावे के इनकार से कोई बंदा काफिर नहीं होता, क्योंकि ये शान उन नबियों की है जो साहिब शरीयत नबी होते हैं। मेरे दावे के इनकार से कोई बंदा काफिर नहीं हो जाता। ठीक, हूँ डॉक्टर अब्दुल हकीम पटियालवी ने खत लिखे है 1906 तो कहते हैं कि बहरहाल खुदा ताला ने मेरे पर यह जाहिर किया है कि हर शख्स जिसको मेरी दावत पहुंची है, अगर उसने मुझे कबूल नहीं किया तो वो मुसलमान नहीं है। उनकी करना है, इन्होंने दोवें गल्लां तनाकज़ है कि नहीं, मुतजाद गल्लां हैं ना कि नहीं। साहिल जिहड़ा बेचारा है वो सवाल करता पिया, मिर्जा साहब जवाब दिता ही नहीं, घुमा घमू के गल्लां नूं ते वो 1.5-2 सफ़े ने वो काले करते ने, जवाब है ही नहीं उत्थे। जिहड़ा जवाब कढ़दे सारी और मेरे को ले ले, कहते ने आशाराई हो गया, आशाराई ना करो, आशाराई ना करो, ना जी आशाराई। दसो किहड़ी इहदे च आशाराई? तनाकज़ हाशिया राई है ते हाशिया राई पहल है, ते बंदा जावे कित्थे अमर भाई? और फिर टेप ला के मुंह ते बह जाए बंदा, बोले ही ना। जे भी नहीं दसना कि यह गलती है तुहाडे लिटरेचर च, तुहाडी किताब च, जे भी नहीं दसना ते गल करन दी किहड़ी लोड़ है? फिर इत्थे ओ ला लो पापड़ करारे ला लो ते वेचो। ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਦੀਆਂ ਬਰਾਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਆਏ ਆ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਟਰੇਚਰ 'ਚ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ 'ਚ ਇਹ ਗਲਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇਹ ਗਲਤੀ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਖਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਹਿਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਗਾਲ ਧੋਈ ਨਾ ਮੇਜ਼ ਗੱਲ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਅਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਕਲਾਊਡ ਸਰਫਰ ਰਾਜਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਇਮਾਮਾਂ ਨੂੰ ਟਰੱਕ ਥੱਲੇ ਦੇ ਛੜਿਆ, ਕਲਾਊਡ ਸਰਫਰ ਰਾਜਾ ਤੇ ਆਖੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਟਰੱਕ ਥੱਲੇ ਦੇ ਛੜਿਆ। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇ, ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਈ। हैप्पी साहब कोई मैं गलत गल की? नहीं नहीं, ये तो बनता है सारी गल, जिन्ना कोई जवाब दे रहा फिर उन्होंने तो मिलना ही चाहिए। कल सैयद जफरुल्लाह शाह ने उन्होंने आख्या है कि जी वो मौलाना मदूदी ने कुरान की तफसीर लिखी है, कोई ग्रंथ वेद लिखे है। ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਵਾਪਸ ਲੁਟਾਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਤਫਸੀਰਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥ ਜਾਂ ਵੇਦ ਲਿਖਿਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੇ ਸਾਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਵਰਨਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਾਥੀ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਜਾਂ ਵੇਦ ਲਿਖਿਆ। ਬਸ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਅੱਖੀ ਪੀੜ ਪੈ ਗਈ, ਆਏ ਮਰ ਗਏ ਧੋਈਨ ਹੋ ਗਈ, ਧੋਈਨ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਧੋਈਨ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਖੁਦ ਗਾਲੀਬਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਟੋਲਾ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਗਾਲੀਬਾਜ਼ ਨੇ। ਉਹ ਕੰਜਰੀ ਤੇ ਸ਼ਰੀਫ ਔਰਤ ਲੜ ਪਈਆਂ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੰਜਰੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਜਰੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸ਼ਰੀਫ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਬਹੁ ਨਹੀਂ ਕੰਜਰੀਏ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਹੀ। ਮਹੱਲਾ ਸਾਰਾ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਪਿਆ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਦੇ ਨਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਕੋਈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਜਰੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕੰਜਰੀ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਆਖਾਂ ਹੁਣ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲੀਬਾਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਗਲਾ ਕੀ ਆਖੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਗਾਲੀਬਾਜ਼ ਆ, ਅਗਲਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆਖੇਗਾ। ਹੈ ਇਹ ਫਰਕ। ਉਜਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਮਿਲਾਨ ਪਹੁੰਚ ਆਇਆ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੂੰ ਆਏ मेरी आंखों में फिर लहू आए, तेरी दुनिया में छोड़ जाऊंगा, मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगा। जी और तुसा नु बुलाया जा रहा नीचे मैसेज शायद नहीं तक रहे बाजी सफिया दी ब्रॉड तक। अच्छा नहीं, मैं नहीं दे रहा, मैं ड्राइव कर रहा हूँ। चलो बंद करो गुजर साहब, नारा मारिए इंशाल्लाह। चलो करो इंशाल्लाह आमर भाई। पर आमर भाई ਤੁਸੀਂ ਸੱਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਕਾਰਡ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ? ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਐਨੀਮਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ,
ਉਹਨਾਂ ਅੱਛਾ। ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫੀਡ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਹੀ ਸਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਰਡ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੰਮ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਰਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥ ਮਕੈਨਿਕ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਾਰਡ ਪਾਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਪਲੇ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਤੂੰ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਡ ਪਾਇਆ ਸੀ। 1.5 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ। ਸਹੀ ਸਹੀ। ਉਹੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰ ਭਾਈ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕੰਮ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ 48 ਘੰਟੇ ਦੀ 95 ਘੰਟੇ ਉਹ ਵੀਕਲੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਛੁੱਟੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਵੀਕਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੱਕ ਹਫਤਾ 45 ਘੰਟੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਹਫਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਮਸਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਹੁੰਦੀ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਈ ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ 9 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ 15 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਵਰਕ ਤੁਸੀਂ 3 ਸਾਡੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤੇ ਹਫਤੇ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਸੋਮਵਾਰ ਤੇ ਹਫਤੇ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਲਾਈਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। A1 ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਪੂਰੇ ਉਹ ਘੰਟੇ ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਸਾਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਘੰਟੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। 2 ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਉਹੀ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ। ਅੱਛਾ ਅਮਰ ਭਾਈ, ਥੱਲੋਂ ਨਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਆਂਦਾ ਬਾਜ਼ ਦਫਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ